प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा और आज की किस बिल्कुल न मिस कीजिएगा, इसलिए कि आज मैं आपको एक ऐसा मिजाहिया किस्सा सुनाने लगा हूं कि जो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो हुआ यूं कि देखें जी, जो फौजी होते हैं ना, उसके अब्बा जी अगर फौजी हों या ना हो, लेकिन जब उनका बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो फिर अब्बा जी भी फौजी हो जाते हैं। वैसे मेरी अपनी ये जाती राय थी कि फौज अगर मेरी जगह पे मेरे वालिद साहब को भर्ती करती तो शायद दोनों ज़्यादा खुश रहते। वो इसलिए कि मेरे अब्बा जी बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। मतलब अपनी कमीज़ ठीक रखनी, अपने कपड़े सेट रखने, अपने रिकॉर्ड ठीक रखने। और मैं जो है बिल्कुल ही मनमौजी अगरचे अब्बा जी ने मुझे एक पब्लिक स्कूल में भी दाखिल कराया था, उसके भी किस्से मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन ये है कि बहरहाल जब फ़ौजी भर्ती हो जाए, तो उसके घर वाले भी ना फ़ौजी हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। ये फ़ौज जो है ना एक पूरा सिस्टम है। तो हुआ यूँ कि मेरे अब्बा जी जो थे वो एक तो हमारे साथ फ़ौजी हो गए, और दूसरा मैंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था कि अगर फ़ौज मेरी जगह मेरे अब्बा जी को भर्ती करती तो दोनों ज़्यादा खुश होते। तो बहरहाल ये एक मज़ाहिया किस्सा है। वो किस्सा कुछ इस तरीके से है कि मेरे वालिद साहब जो है ना, उनको सरकारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ करने का बड़ा शौक था। मसलन उस ज़माने में हम एक अस्करी कॉलोनी में रहते थे। तो मेरे वालिद साहब को बड़ी खुशी होती थी कि जी सुबह सवेरे वो बाहर निकलते थे, तो इर्द-गिर्द जितने भी घर थे उसमें बहुत सारे रिटायर्ड फ़ौजी रहते थे। तो उनमें ना जो फ़ौजी बाहर निकलना, किसी ने सलाम करना कि अंकल अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? तो अब्बा जी ने कहना जी वालेकुम सलाम। और उसके बाद अब्बा जी ने कहना कि यार ये हालात कैसे जा रहे हैं? उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं। तो बहरहाल उसने कहना कि सर मैंने सर्व किया है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जब ये जीओसी था तो मैं वहाँ पे जो है ना डीक्यू था। तो अब्बा जी को तो ऐसे लगता था कि जैसे सीधा ना वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के मतलब कैबिनेट के अंदर पहुँच गए। और फिर आपको पता है फ़ौजियों को किस्से सुनाने का बड़ा शौक होता है। तो वो फिर पूरा किस्सा सुनाता था कि सर ये खाता ऐसे था, तो ये पीता ऐसे था, तो ये चलता ऐसे था। तो बहरहाल हम उस फ़ौजी कॉलोनी में रहते थे, अस्करी कॉलोनी में। तो मेरे वालिद साहब को मैंने आपको बताया कि सरकारी उनका बड़ा शौक था। तो फ़ौज में आपको एक सहूलत होती है, वो ये सहूलत होती है कि आप अपने वालिदैन का इलाज जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल से करा सकते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल ज़रा तरतीब उनकी बेहतर है, थोड़ी-सी वहाँ पे जो है ना मतलब देखभाल अच्छी होती है। तो इस वजह से मिलिट्री हॉस्पिटल पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो रेगुलरली, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि जी उनको कोई छोटा-सा भी मसला हो जाता था, ठीक? तो मेरे वालिद साहब रेगुलरली सीएमएच जाया करते थे, ठीक? अभी फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे वालिद साहब रेगुलरली सीएमएच जाना, एमएच जाना, मतलब फिर उनको पता चल जाता था कि ओह! फ़ौज का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है, जहाँ पे ये जो है फ़िज़ियोथेरेपी करते हैं। तो मेरे वालिद साहब उधर भी जाते थे कि उनको शौक था कि जी मतलब चीज़ें ठीक रहें। ज़ाहिर है एक फ़ौजी का बाप था, और फिर ये है कि जी मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब खुद भी फ़ौजी थे। तो सिविलियन थे, फ़ौजी मिज़ाज रखते थे। सिविलियन थे लेकिन फ़ौजी मिज़ाज रखते थे। तो बहरहाल तो मेरे वालिद साहब, मैं आपको इसकी एक मज़ाहिया किस्सा ये भी सुनाता हूँ। असल में बातों से बातें निकल रही हैं, तो इसमें मज़ाहिया किस्सा ये भी सुनाता हूँ कि मेरे वालिद साहब फिर वहाँ से ज़ाहिर है सीएमएच से, एमएच से दवाइयाँ लिया करते थे। और जब वो दवाइयाँ लिया करते थे तो थे नफ़ीस तबीयत के मालिक, तो वो अपनी दवाइयाँ ना बड़ी तरतीब से सँभाल के अपनी अलमारी के अंदर रखते थे। या अलमारी की दराज़ों में रखते थे। और ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया वो रेगुलरली जाया करते थे, तो कुछ अरसे के बाद उनके पास ना दवाइयों का काफ़ी सारा कोटा जमा हो जाता था, और वो बिल्कुल ज़ाया करने के कायल नहीं थे। मेरा ख़्याल में मुझे अपने अब्बा जी पे एक अलहदा से प्रोग्राम करना चाहिए। तो वो ज़ाया नहीं करते थे, ठीक? तो अब ज़ाहिर है इतना स्टॉक उनके पास जमा हो गया, तो फ़र्ज़ करें गाँव से कोई फूफो या कोई रिश्तेदार या कोई भी आया है और वो बैठा हुआ है, अभी इस्लाम दुआ हो रही है, मेरी वालिदा बातचीत कर रही हैं, ये वो फलान-ढिमकान, और अब्बा जी के पास अब काफ़ी सारा दवाइयों का स्टॉक है। तो मेरे वालिद साहब ये करते थे कि उन्होंने पूछना या बातचीत के दौरान किसी ने हल्का-सा भी या खाँसना, तो मेरे वालिद साहब कहते मेरा ख़्याल में तुम्हारा गला ख़राब है, हैं? अपनी बहन को कहते थे मेरा ख़्याल में तुम्हारा गला ख़राब है और मैं तुम्हें ना बड़ा ज़बरदस्त कफ सिरप देता हूँ। और अब्बा जी ये करते थे, या किसी को कि तुम्हारे सर में दर्द है, या किसी ने वैसे ज़िक्र किया कि ये घुटनों में दर्द होता है, तो मेरे वालिद साहब सीधा अपनी अलमारी में जाते थे, अपना वो सारा स्टॉक, और स्पेशली वो कि जो अनकरीब एक्सपायर हो रहा हो, ठीक? क्योंकि ज़ाहिर है कि देखें वो एक अकाउंटेंट भी थे, तो उन्होंने स्टॉक को इस तरह रखा होता था कि जो एक्सपायरी माल है ना वो आगे चलता जाए और फ्रेश माल पीछे से आता है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो
फ्रेश वो जो एक्सपायरी स्टॉक होता था, जिसके से कल एक्सपायरी होनी है, तो आज फुप्पो आ गई है, तो चलो वेरी गुड। और मैंने आपको बताया कि वो ज़ाया करने के कायल नहीं थे, ठीक? तो उन्होंने कहा कि जी ज़ाया नहीं होगा, तो इस तरह करता हूँ कि मैं जो है ना ये फुप्पो को दे देता हूँ। तो अब्बा जी उनको ना दिन में 4-4, 5-5, 6-6 चम्मच पिलाते कि अगर कल दवाई एक्सपायर होनी है तो रात 12 बजे से पहले-पहले सारी बोतल जो है ना वो जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या फुप्पो हैं, तो वो पी लें। और ज़ाहिर है अगर आपने कभी कफ सिरप पिया हो, तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब जब आप कफ सिरप पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद ना आपको बड़ी गहरी नींद आ जाती है। तो वो फिर इस तरह ये होता था कि मेरी वो जो फुप्पो है बेचारी, वो फिर जितने दिन हमारे पास होती थी, वो गनूदगी के के आलम में रहती थी। तो मैं थोड़ा बहुत फिर फुप्पो से शुगर भी लगाता था कि देखें, मेरा ख्याल है कि आप मदहोशी में आप होश में ये बात कर रही हैं या मदहोशी में। तो ये मेरे वालिद साहब का सिलसिला था। तो ये तो इब्तिदाइया हो गया। तो अब जो है मैं इसके ऊपर जो किस्सा आपको सुनाना चाहता था वो ये कि इसी तरह मेरे वालिद साहब एक दिन सुबह सवेरे उठे जनाब, तो उन्होंने नाश्ता-वाश्ता किया। नाश्ता-वाश्ता करने के बाद और उस टाइम पे उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। हम उनको मना करते थे कि आप गाड़ी ना चलाएँ, लेकिन वालिद साहब बिलीव्ड कि जी नहीं मैं ठीक हूँ। वो 75-74 के करीब होंगे। तो वो जनाब गाड़ी अपनी स्टार्ट करके मेरी वालिदा साहब कहते थे कि जी मैं जा रहा हूँ, ठीक? और बड़ी स्टाइल से कहते थे वो, इसलिए कि ज़ाहिर है कि मेरी वालिदा की और मेरे वालिद साहब के दरमियान जो हल्की-फुल्की नोक-झोंक चलती रहती थी, तो मेरी वालिदा कहती थी कि ठीक है, जाएँ जी मिर्ज़ा साहब जाएँ। तो मेरे वालिद साहब घर से इसी तरीके से निकले और निकले तो वो हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब सीधा जैसे ही निकले तो वो क्या कहते हैं उसको, जो पहले चौक में पहुँचे, तो वहाँ पे ना पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था और वो नाका इसलिए लगाया हुआ था कि वहाँ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गुज़रना था या उनके कॉन्वॉय ने गुज़रना था, ठीक है? तो मेरे वालिद साहब ने ना थोड़ा-सा ऐसे बिहेव किया कि जैसे उनको नज़र नहीं आया, और वो मिलिट्री पुलिस वाला भी और पुलिस वाला भी उनको हाथ देता रहा, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ना आँखें इधर दूसरी तरफ करके तो डॉज मारा और उन्होंने जनाब अपनी गाड़ी आगे डाल दी कि बजाय इसके कि ये लोग मुझे रोकें और खामखा मैं इतनी देर इंतज़ार करूँ, तो मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने सीएमएच पहुँचना था और मैंने आपको बताया था कि वो हर फैसिलिटी यूज़ करते थे, तो उन्होंने शायद टाइम भी लिया वो। तो हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जैसे ही चौक में आगे चले गए, तो आगे जाके जब उन्होंने कचहरी चौक से ये पहले अम्मार चौक, अगर पता नहीं आप पिंडी में हो, तो अम्मार चौक से मेरे वालिद साहब ने गाड़ी अंदर डाली और अंदर डालने के बाद अब वो सीधा उधर कचहरी चौक की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरे वालिद साहब कचहरी चौक की तरफ जा रहे हैं, तो हुआ ये कि पीछे से वो जो कॉन्वॉय था वो या जो प्रेज़िडेंट का स्क्वाड था, वो फ़ौरन आने वाला था। और जनाब अब वो, और वो प्रेज़िडेंट भी थे, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ भी थे, तो ज़ाहिर है कि फुल प्रोटोकॉल था। तो वो उस प्रोटोकॉल की ना गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं और वो अब्बा जी को जो है ना एमपी वाले हैरान कि यार ये कौन-सी, और अब्बा जी के पास गाड़ी भी ज़रा पुरानी-सी थी, ठीक है, जिसपे ज़ाहिर है वो इस उम्र में चलाते थे, तो आगे-पीछे करते हुए जगह-जगह से रंग उड़ा हुआ, कहीं डेंट पड़े हुए, व्हाटएवर। तो अब मिलिट्री पुलिस की जो लीडिंग गाड़ी है, जो उस कॉन्वॉय की सिक्योरिटी की जो लीडिंग गाड़ी है, अब वो फुल लाइटें मार रही है मेरे अब्बा जी को, ठीक है? तो अब्बा जी ये कहते हैं कि उनको ना समझ आ गई कि यार ये आज जो वो रोक रहे थे ना, मुझे रुक जाना चाहिए था, या मैं गलत इनके चक्कर में फँस गया हूँ, ये तो मेरे सर पे चढ़ गए। तो अब्बा जी ने ना इधर-उधर देखते हुए कि जी जैसे मुझे पता नहीं चला, तो वो उन्होंने ना गाड़ी आगे लेते गए, पीछे से अब वो फुल स्पीड के ऊपर आ रहे हैं, वो लाइटें मार रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आज मेरा ख़्याल है मैं सीएमएच रहने दूँ, क्योंकि ये जो है ना ये पीछे काफ़ी बड़ा हजूम आ रहा है और उसके बीच में मैं फँस गया तो गड़बड़ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे वालिद साहब ने कचहरी चौक से राइट कट मार लिया और वो ये जो विमेन यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ मुड़ गए, और वहां से मुड़ने के बाद जाहिर है कि अब पीछे से पूरा स्क्वाड गुजरा, और गुजरने के बाद जनाब जो है ना क्या कहते हैं, वो चले गए सारे, और मेरे वालिद साहब जनाब वहां से विमेन यूनिवर्सिटी से कट मार के, तो उन्होंने सीएमएच का अपना प्रोग्राम ड्रॉप किया और वो सीधा जो है वो घर वापस आ गए। तो मेरी वालिदा ने पूछा भी कि भई खैरियत, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए हैं, मतलब आपने तो जाना था सीएमएच, ये वो। मेरे वालिद ने कोई बात नहीं की, वो जो है ना कन्नी कतरा के तो सीधा जाके ना कमरे में मेरी वालिदा के बकौल, वो हयात हैं, मेरी वालिदा के बकौल के उन्होंने ना जाके सीधा रज़ाई करके तो बिस्तरे में लेट गए। तो मेरी वालिदा बड़ी हैरान हुई कि ये क्या मसला है कि भई आज पता नहीं बड़ी कोई बदली-बदली तबीयत है। तो हुआ यूँ कि वालिदा बताती हैं कि जी थोड़ी देर के बाद, मतलब कोई 10 या 5-7 मिनट गुज़रे होंगे,
تو جناب وہ گلی کے اندر ایک وہ ہوٹر بجاتی گاڑی اور اس کے پیچھے ایک اور جو ہے نا وہ پک اپ، اور وہ جناب ملٹری پولیس کی لائٹیں جل رہی ہیں اور وہ ٹاؤں 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 کرتے ہوئے سائرن بجاتے ہوئے وہ سیدھا آ کے گھر کے باہر رکے، اور انہوں نے جناب لمبے تڑنگے فوجی بیچ میں سے نکلے اور انہوں نے جناب آ کے بیل دی، تو امی باہر نکلیں تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جی السلام علیکم وعلیکم السلام، تو انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو گاڑی نمبر ہے یہ آپ کے گھر میں ہے؟ تو امی نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا یہ کون چلا رہا تھا؟ تو امی نے کہا کہ خیریت؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ کون چلا رہے تھے؟ تو میری والدہ نے بتایا کہ یہ تو ان کے مطلب میرے ہسبینڈ، اور یہ تو انہوں نے کہا یہ میجر رضا کے والد صاحب ہیں؟ تو میری والدہ نے کہا کہ جی، کیونکہ گاڑی میرے نام پہ تھی، ٹھیک، تو ان کے پاس میجر رضا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی تو میری والدہ نے کہا کہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یس میرے بیٹے کے والد ہیں اور وہ یہ گاڑی چلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا آنٹی یہ کہاں گئے تھے؟ تو امی نے کہا خیریت کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا ہے کوئی، کیا کوئی تفصیل تو بتاؤ؟ انہوں نے کہا آنٹی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے گاڑی لے کے گئے ہوئے تھے؟ میری والدہ نے کہا جی بالکل یہ گاڑی لے کے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سی ایم ایچ جانا تھا لیکن آج جلدی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا آنٹی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ تو امی نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پولیس والے نے ان کو روکا بھی تھا لیکن یہ رکے نہیں، اور اس کے بعد یہ سیدھے وہاں پہ چلے گئے، اور یہ جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف جو ہیں اور جو پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کا جو کانوائے گزر رہا تھا اس کے بالکل سامنے آ گئے، اور پھر بڑی ایک سچویشن بن گئی، تو وہ ہر جگہ ایک ریڈ الرٹ پھیل گیا کہ جی وہ ایک بوڑھا شخص جو ہے نا وہ ایک گاڑی چلا رہا ہے ایک پرانی سی، وہ ہر طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا نہ خودکش حملہ ہو کچھ ایسا ہو، تو وہ آنٹی بڑا وہ ہوا، تو پھر ہم نے وہ ساری انویسٹیگیشن کی، تو پھر ہم نے یہ ریکارڈ سے نمبر ملا کہ جی یہ تو میجر رضا صاحب کی گاڑی ہے، پھر آپ کا گھر کا ایڈریس ہم نے نکالا، پھر ابھی ہم یہاں پہ آئے، تو امی نے کہا ریئلی؟ انہوں نے کہا امی نے کہا اچھا اسی لیے میں کہوں کہ آج اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اتنا بڑا چاند چڑھا کے تو انہوں نے کہا آنٹی آپ ان کو بلا سکتی ہیں؟ تو امی نے کہا ہاں، تو وہ میری والدہ پھر اندر گئی، انہوں نے کہا کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ باہر آئی ہوئی ہے ملٹری پولیس، کیا کر کے آئے آپ؟ تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، ان کو کہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ صرف یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ خیریت تھی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا۔ تو اینی ویز والد صاحب باہر گئے تو والدہ بھی ساتھ چلے گئیں، وہاں پہ جا کے جناب انہوں نے کہا کہ انکل آپ نے یہ کس طرح، ابا جی نے کہا کہ نہیں بس وہ مجھے نظر نہیں آیا تو میں خیر میری والدہ نے تھوڑی چوٹیں لگائی کہ نہیں نظر آیا ہوگا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جی مانتے نہیں ہے نا کسی کی، تو اس وجہ سے انہوں نے گاڑی ڈال دی، تو اینی ویز تو انہوں نے کہا کہ جی آنٹی ابھی اس طرح ہے کہ اس کو ہم کلیئر تب کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ چلیں، انکل کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا، تو وہاں پہ جا کے ہم ان کا ایک بیان وغیرہ لے لیں گے کہ کس طریقے سے یہ نکلے، اور پھر ہم اوپر رپورٹ بھیج دیں گے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مطلب ان انٹینشنل مسٹیک تھی، تو اس وجہ سے تو بہرحال ابا جی چلے گئے اسی ملٹری پولیس کی گاڑی میں، وہاں پہ جا کے میرے ابا جی میری طرح کافی گپاڑی تھے، تو وہ انہوں نے پھر وہاں پہ جو ہے نا پھر ایک نیا ڈاک خانہ نکال لیا، جس طرح فوج میں کہتے ہیں نا کہ پھر ان کو ملٹری پولیس کا ڈاک خانہ مل گیا، اور اس کے اندر پھر وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھار گزرتے ہوئے ان کی کینٹین سے چائے پی لی یا سموسے کھا لیے، تو اینی ویز انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، نائس آف دیم، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے کہا کہ ایک فوجی افسر کا والد ہے، تو انہوں نے ساری وہ جو بھی اپنی رپورٹ تھی وہ بنا کے اوپر بھیج دی، اور اینی ویز یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن اگلے دن شغل یہ لگا یا ایک دو دن کے بعد کہ میری والدہ نے نا، میرے والد صاحب کو اخبار پڑھنے کی بڑی عادت تھی، تو وہ صبح سویرے ساری اخبار اوپر سے نیچے اشتہار، ضرورت رشتہ کے اشتہار میری والدہ کو سناتے رہتے تھے کہ دیکھو اتنے سال کی عمر میں بھی رشتے آ رہے ہیں، یہ وہ اس طرح سارا کچھ، تو اس میں یہ ہوا کہ میری والدہ نے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا پھپتی کسی، تو میری والدہ نے نا میرے والد کو کہا کہ آپ نے خبر پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ نے نہیں خبر پڑھی، وہ خبر آئی ہوئی ہے کہ میجر کا باپ جو ہے وہ خودکش حملہ آور نکلا، والد صاحب نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں، اور میری والدہ اس کے بعد ظاہر ہے اپنے روٹین کاموں میں اندر چلی گئی، اور میرے والد صاحب نا وہ اخبار اوپر نیچے آگے پیچھے اس کے 10 صفحے انہوں نے پورے پڑھے کہ ڈھونڈوں کہ میں وہ خبر کدھر ہے، اور تھی تھوڑی ان میں وہ اکڑ کے میری والدہ سے نہیں پوچھا کہ بھئی کہاں پہ ہے یہ خبر، تو خود ہی ڈھونڈتے رہے، تو جب کافی تھک گئے تو اتنے میری والدہ کوئی کاوا شوا یا جو بھی ہے چائے وغیرہ لے کے آئیں،
تو انہوں نے کہا وہ مجھے خبر نہیں ملی، کہاں پہ ہے وہ خبر؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میں مذاق کر رہی تھی، کوئی ایسی خبر نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو چیک کر رہی تھی کہ کتنا بڑا آپ کا دل ہے۔ تو اینی ویز یہ ایک شغلی قصہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ اس لیے کہ جب سے نیا سال شروع ہوا ہے تو تب سے میں آپ کے ساتھ زیادہ تر فوجی باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مزیدار قصہ تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ سے وہی فوجی ہنسی مذاق اور اس طرح کی باتیں اب شیئر کروں گا، تو آپ کو سناؤں گا اسی ہفتے، اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک لائیو پروگرام بھی کریں گے تھوڑا سا، کیونکہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا جو ٹیم ہے نا وہ تھوڑی سی میں کہوں گا کہ نلائق ہے ٹھیک ہے، تو مجھے خود ہی تجربے کر کے تو خود ہی جو ہے نا آگے پیچھے کر کے تو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اینی ویز میں ٹیم کے ساتھ مل کے مذاق کر رہا ہوں، ٹیم ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اور بڑی دل جمی سے کام کرتی ہے، تو ان کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے ہم ایک لائیو پروگرام کریں۔ تو ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور یس بڑے عرصے سے میں نہیں کہہ رہا کہ لائک سبسکرائب شیئر کرو، وہ ضروری ہے بھائی، آپ لوگ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سردیاں بھی ہیں، دھند بھی ہے، تو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔